बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तोशा खाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई। जमान पार्क में 2 घंटे इंतजार के बावजूद इमरान खान न मिले। टीम वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा कर जमान पार्क से रवाना। IG इस्लामाबाद का कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को पेश करने का हुक्म है। इमरान खान गिरफ्तारी से गुरेजा हैं। टीम गिरफ्तार करके ही जाएगी। कानूनी अमल में रुकावट डालना जुर्म है। कारकुनान रखना न डालें। जितनी भी मज़ामत हो परवाह नहीं, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की नई हिकमत अमली। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस से मदद मांग ली। CCPO लाहौर ने तमाम डिवीजनल अफसरान को तलब कर लिया। पुलिस लाइन में एंटी राइड फोर्स और वाटर कैनन को तैयार करने की हदायत। जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। PTI के सीनियर रहनुमा और कानूनी टीम भी जमान पार्क मौजूद। मरकजी लीडरशिप का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ये हालात को खराब करना चाहते हैं, होश से काम लें। इमरान खान ने कल पूरी कौम के सामने संजीदा ऑफर की। वकला से मशवरे के बाद आइंदा का लाए अमल बनाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हुई तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। फवाद चौधरी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, ये किसी भी तरीके से इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं। ऐसी हरकतें करके अमन व अमान का मसला बनाना चाहते हैं। शेख रशीद ने कहा है कि ये इमरजेंसी लगाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो फिर अपना बंदोबस्त भी कर लें। कौम का एक ही नारा है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। और इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल काम नहीं, गिरफ्तार करना हुआ तो बरगर्ज रुकावट नहीं बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस अदालत के हुक्म पर पहुंची है। अदालती फैसलों पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नाइल भी होना चाहिए। हमले की बात झूठ है। असल में इमरान खान अदालतों में पेशी से बचना चाहते हैं। हेडलाइंस अपनी जानी का फरोग करते हैं। तफसीली खबरों की जानिब आपको बताएं कि सरारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुतअद्दिद मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। सरारी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO मोहम्मद लाइक जरदारी ने मीडिया को बताया है कि हमने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया है, जिनके कब्जे से पैकेट बरामद किए गए हैं। मजीद उनका कहना था कि SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोई के हुक्म के तहत कार्रवाई की गई है और दीगर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि ठट्टा के हेडक्वार्टर मकल्ली में मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 बिरादरियों में तसादम हो गया। तसादम में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो दूसरे ग्रुप के लोगों ने अस्पताल में हमला कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। राब्ता करने पर SSP ठट्टा ने कहा है कि मोटरसाइकिल तसादम को सोशल मीडिया पर डकैती का रंग देकर अमन व अमान का मसला पैदा किया गया। कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अस्पताल में मरीजों और रोड पर मुसाफिरों को नुकसान पहुंचाने वाले साजिशी अनासरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंगोरजा में यूनियन कौंसिल रसूलाबाद के गांव आकिल शहर के रिहायशियों ने बारिशों के दौरान मदद न मिलने और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी, स्कूल, रोड, गैस समेत दीगर सहूलियात के न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया है कि यूनियन कौंसिल रसूलाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध दीगर हुकूमती नुमाइंदगान से अपील की है कि बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। सकरान के नवाई गांव करम खान कीरियो में मदरसा जामिया एहसन अल उलूम में दस्तारबंदी की तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरान से GM लगारी। जी बिल्कुल, सकरन के नवाई गांव करम खान कीरो में मदरसा जामा एहसान अल उलूम में दस्तारबंदी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बिनते गुलाम शबीर कीरो, बिनते राहिब अली कीरो, बिनते महरम अली कीरो, दिलावर अली कीरो, शाजेब अली कीरो और सनाउल्लाह कीरो को कुरान शरीफ का हिफ्ज़ पूरा करने पर मौलाना यासीन चन्ना, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला नवाबशाह के अमीर मौलाना अब्दुल कयूम चन्ना, जमीयत उलमा इस्लाम तालका सकरन के अमीर एहसानुल्लाह मोरोजो और दीगर उलमा इकराम की जानिब से दस्तारबंदी कराई गई। उस मौके पर मौलाना यासीन चन्ना ने A1 टीवी को बताते हुए कहा, एक दीनी तैलीम है और एक दुनियावी तैलीम है।
دنیوی تعلیم سے دینی تعلیم کئی حصہ اوپر ہے. ہم ان کے والدین کو یہ پیغام دیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیوی تعلیم نہ دو، وہ بھی پڑھاؤ، وہ بھی اچھی ہے، مگر کوشش کریں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری قرآن بنائیں، کیونکہ یہ جو دنیا کی ڈگری ہوتی ہے وہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے. یہاں تو دنیا میں جج بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء کے وارث ہیں. تو الحمدللہ حافظ، عالم، قاری قرآن کا جو مقام ہے وہ بڑا مقام ہے. ہم والدین کو یہ ہدایت بھی کریں گے، ان کو التجا بھی کریں گے، کوشش کریں اپنے بچوں کو اللہ کے پاک کلام کی تعلیم. اس موقع پر مولانا آصف علی کیرو کی جانب سے طلبہ کو نقد انعام سے نوازا، جبکہ دستار بندی کی تقریب میں اہل علاقہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آخر میں اہل اسلام اور ملک قوم کے لیے سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی. گل محمد لغاری، A1 TV، سکرنڈ. محکمہ جنگلات ساہیوال نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے گرین پاکستان کے دعوے ہوا میں اڑا دیے. قادر آباد، یوسف والا اور اس کے گرد و نواح سے ریلوے ٹریک اور بڑی نہر کے درمیان سے سرکاری درختوں کی کٹائی بڑے دھڑلے کے ساتھ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. کرپٹ افسران بڑے دھڑلے کے ساتھ درختوں کی کٹائی کروانے لگے. پوری قوم، پورا ملک اور تمام محکمے درخت لگانے میں مصروف ہیں، جبکہ ہمارے نااہل افسران درخت کاٹ کر بیچنے میں مصروف ہیں. محکمہ جنگلات قادر آباد یوسف والا کے گرد و نواح سے چھوٹے بڑے درخت کاٹ کر سیل کرنا شروع کر دیے، جس سے فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ ہونے لگا. اور دوسری جانب بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے نائل افسران اہلکاروں سے اپنا حصہ لے کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگے. اور بدقسمتی سے کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال بھی اس حوالے سے بے خبر ہیں. ساہیوال کی شہریوں کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر ساہیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ درخت کاٹ کر سیل کرنے والے نااہل اہلکار اور نائل افسران کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ننکانہ صاحب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے اپنے کرپٹ ملازم کے خلاف کرپشن ثابت ہونے پر مقدمہ درج کر لیا. مدعی رانا اکرام یوسف ایڈوکیٹ نے 30 دسمبر کو 2021 الزام عائد کیا تھا کہ محکمہ اینٹی کرپشن کے ملازمین نے ضمنی حق میں لکھنے کے عوض رشوت وصول کی. کرپشن ثابت ہونے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا. ساہیوال میں میاں محمد مشتاق ایڈوکیٹ کی بیٹی کی شادی، سیاسی سماجی وکلاء برادری اور صحافیوں کی خصوصی شرکت. ملک بابر سپرنٹینڈنٹ جیل ناروال، سابق ضلع ناظم میاں نعیم جاوید، شیر محمد صافی ملک، جاوید اقبال ملک، محمد یوسف سابق وائس چیئرمین یونین کونسل، اکبر راہی ایڈوکیٹ چودھری، نوید ایڈوکیٹ، میاں سجاد ایڈوکیٹ، میاں عابد جاوید کے علاوہ دیگر اعلیٰ شخصیات نے بھی شرکت کی ہے. A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.